तुलसीदास कथा को मन पकई दउची। नमस्कार सर, नमस्कार प्रबंध सर, आमर आसले प्रमोद सर सत्संग आसले जॉन। ठीक अच्छे धन्यवाद। सत्संग प्राप्त आज्ञा ही सर। फल समान अन्य सब साधना तमल परी। तेणु आज सत्संग को जी आमको महान वक्ता भाव आम मान को बुझेबे कहिबे आमे तांकठार शुणिया बहुत कथा। से ज्ञानी प्रवाद पुरुष प्रज्ञा पुरुष वक्ता होचन श्रीयुत प्रमोद कुमार दास अवसर प्राप्त संगीत शिक्षक। से मुगुपाल सरकारी उच्च विद्यालय थिले जहां को जहां उपाधि प्राप्त होते गीतारत्न उपाधि कहीं गीतारत्नम से गीता होची आम हिंदू जातिर मुख्य निश्चित भगवान निश्चित बाणी आधार तांको मध्य गीतारत्न उपाधि प्राप्त करा जायछि। से समाज सेवी आम दास फाउंडेशन प्रतिष्ठाता से प्रवाद पुरुष प्रज्ञा पुरुष श्रीयुत दास महोदय को मु निवेदन करी हे महानर्घ्य आपणकर वक्ता को पाई आमे आज आम अनुष्ठान गर्व अनुभव करुछि। आपण सौख्य वार्तारे से सन्थ तुलसीदास पदे कही आम आपणकर अमृत वाणी को आमे आधारित करिबु निनादित करिबु एबिक रहउछि। मु श्रीयुत दास महोदय को निवेदन करी तांकर वक्तव्य आरंभ करिवे। प्रमोद कुमार दास महोदय। विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणमामि सर्वकार्यसिद्धये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री रामं यस्मान् सीता सुंदरम काकुष्ठं करुणामयगुणनिधि साउंड क्लियर होनी। राजेन्द्रं सत्यसन्धं शरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं यदुकुलतिलकं राघवं रावणारि वेदानुधरते जगन्निवहते भूगोलं उद्बिभ्रते दैतान् दरयते बलिं क्षलयते क्षत्रिक्षयं कुर्वति कुलसं जयते हलं कलयते कारुण्यं मातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। हेलो सुधीवृंद, जो कार्यक्रम आमर प्रचार प्रसार करा जाउछि तार मुख्य सभापति संपादक आज ये कार्यक्रम को जे परिचालना करुछंती जो माने सुनुछंती समस्त को ए शुभ संध्या एवं मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाऊछि। आज कार्यक्रम रही आलोचना हेबा पाई गोस्वामी तुलसीदास जुग परे जुग बीती जाउछि, सत्य
ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି। ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ପାପର ଭାରା ବଢି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ରୂପେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ନିରାକାର ରୂପ ତ୍ୟାଗ କରି ସାକାର ରୂପରେ ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ହିସାବ କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମା ପରେ ଗୋଟିଏ ସେମାନଙ୍କର ପାୱାର ଅଧିକ ଯୋଉମାନେ ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, କପିଳ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତ୍ରେତୟାରେ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦ୍ୱାପରରେ ଆମର ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତୁଳସୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେ ତୁଳସୀ ଦାସ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଆତ୍ମାରାମ ଦୁବେ। ଆତ୍ମାରାମ ଦୁବେ, ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ତୁଳସୀ ଦେବୀ। ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ 1554 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା 1680। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ରକୂଟ ଚିତ୍ରକୂଟ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଆମମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଗଲେ ସାଧାରଣ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ଦାନ୍ତ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର 32ଟି ଦାନ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କୁଆ କୁଆ ରାବ ନକରି ପ୍ରଥମ ରାମ ନାମ ଜପିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ୱଭାବ ତାକୁ ନେଇକରି ମନୁଷ୍ୟ ପରଜନ୍ମ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ତ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା, ନଥିଲେ କହିହେବନି। କାରଣ ନହେଲେ ପରଜନ୍ମରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାମ ନାମ ଯୋଉ ମହାମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେ ଜପିଲେ କେମିତି, ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଅଛି ଏବଂ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ନେଇକରି ମନୁଷ୍ୟ ପରଜନ୍ମରେ କିଛି ଖେଳାଳିଳା କରୁଛି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ଜନ୍ମ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁରୂପ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେ ଜନ୍ମରୁ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ। ଏଇଭଳି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଆମର ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଝାଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ କିଛି ଜଳ ତାଙ୍କର ବଳି ପଡିଛି। ସେ ଜଳକୁ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ଢାଳିଦେଲେ। କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳ ଟିକେ ଢାଳି ଦେଲେ ତାପରେ ସେ କଣ୍ଟା ବୁଦାରୁ ଏକ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଆସି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ହେଲା ଏବଂ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା, କାରଣ ଜଳ ବିନା ସେ ରହିଥିଲା ସେ କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ, ଜଳ ଟିକେ ପାଇଲା ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଇଲା ଏବଂ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଲେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି
ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପାଇବି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବି ବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପାଇବି। ସେଠୁ ସେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ସେ ପ୍ରେତ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇ ନିକଟସ୍ଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିକିରି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିବେ, ଜାଣିବେ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ତାହା ହିଁ କଲେ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ହଁ, ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ତା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ରାମ ଏବଂ ହନୁମାନ ଉଭୟ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଦାସ ଜାଣିପାରିଲେନି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହନୁମାନ କଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିଲେ ଏବଂ ହନୁମାନ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଲେଖି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାଙ୍କର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସି, ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତି। ହାମକୋ ଆପନେ ବନାନେ ହୋ ରଖୱାଲେ, ତାଙ୍କର ଭଜନ ଥିଲା हमको अपना बना ले हो रखवाले, हम काठ पुतली हो तेरी हाथ की, चाहे जैसे नचा ले हो रखवाले। हे प्रभु, ମୁଁ ହଉଛି କାଠ ପୁତୁଳି, କାଠ କଣ୍ଢେଇ। ମୋର ଆପଣ ଯେଭଳି ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ରହିଛି ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ, ଦେଡ଼ିକି ଓଟାରେ ତେଣିକି ଯାଇ। ଆମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସଂସାରରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ପବନ ବହିବ, ନା ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ସବୁବେଳେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ତାଙ୍କର, କାରଣ ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିତ୍ରାଣାୟଂ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସେ, ସାଧୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟକୁ ନିବାରଣ କରେ। ତା ସହିତ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରରେ ଯାହା ମୋର ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ଚାହିଁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଛି। ସେ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନନ୍ୟ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଗ କ୍ଷେମ ବହାମ୍ୟହମ୍, ଯେ ଅନନ୍ୟା ଚିନ୍ତୟିତ ମାଂ ଯେ ଜନା ପର୍ଯ୍ୟୁପାସ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟ ବିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷମ। ଯେ ଯୋଗ ଏବଂ କ୍ଷମ ଇଏ ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରଭୁ ବହନ କରନ୍ତି। କାହାର ବହନ କରନ୍ତି? ଯୋଉ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଅନନ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ, ତାଙ୍କର ଆଉ ସଂସାର ବା କାହାରି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କୌଣସି ଦେବା ଦେବୀ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସଂସାରରେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନା ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମନା ଅଛି, ନା ଲୋଭ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାର ଯୋଗ ଏବଂ କ୍ଷମ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଭଗବତ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଗବାନ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ, ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ସୁରକ୍ଷା, ଏଇ ଦିଟା ଯୋଗ ଏବଂ କ୍ଷମ, ଏଇ ଦିଟାକୁ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ତୁଳସୀ ଦାସ ତାଙ୍କର ପୂଜା ସେ କରନ୍ତି। ଯୋଉ
चित्रकूट के घाट पर भई संथ की भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक देत रघुबीर। जे तुलसीदास जो चंदन घोरिकी कहूली, चंदन घोरिकी अपेक्षा करथिले राम आसिले एवं रामଙ୍କ सहित तांकर प्रभुଙ୍କ सहित साक्षात हेला। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरु जन मानी हही, जिनके विमल विचार, जिनके विमल विचार। राम अनंत, नाम अनंत, ओंकार गीतारे मध्य कुआ जाइछि ओंकार। ओंकार राम नाम, राम नाम रे जेते मनुष्यर पाप खंडन हेब सेते पाप से मनुष्य जीवन सारा करिले भी मध्य पारिब नाही। तेणु राम नाम एभली एक नाम जहाकू हनुमान बा से भी मध्य से हनुमान जड़े प्रभुंकर बड़ भक्त थिले, से भी मध्य राम नाम धरिकी लंका समुद्र को डेई जाई लंका पहुंची पारे। जो प्रश्न करा जायतिला जे तमे हनुमान किमिति लंका डेईकरी आसिल, सीता को प्रश्न करछन्ती, से कहछन्ती मु प्रभुंक नाम व्यतीत मोर किछि नै, प्रभु जहा तांको नाम धरिले मोर सब कार्य सफल हो जाए। तेणु राम नाम, ये जो राम अनंत, राम अनंत, राम नाम भी मध्य अनंत। ये प्रभु राम नामकर जो कार्य मर्यादा पुरुषोत्तम, तांकर जो कार्य से भी होछि अनंत एवं तांको नाम भी मध्य होछि अनंत। ए कथा तुलसीदास निज कलम रे लिखिचंती। तापरे ए जो नाम, नाम उच्चारण पाई जमती आमे माने प्रत्येक संसारी व्यक्ति आमे कौन करुछंती ना समस्ते धन पछरे धाईछंती बा आम संसार कार्य रे धाउछंती, किंतु केही प्रभुंक आड़े को टिके भगवत भक्ति आड़े को मन नेउ नाहंती। किंतु आमर कर्तव्य होउछि ये बाल काळु धर्म धन मु संजीवी, ये जीवन अनिश्चित, के जाने कहार जीवनर काल होई जीव उपस्थित। जे केतेबेले को मुहूर्त रे आमे जीवन चाली जीव ए कथा के कहि परिबो नाही। तेणु आमर कर्तव्य होउछि आम माने साधारण आजिकाली समाज रे किछि लोक को प्रश्न कले से माने कहिबे ए मु मोर बयस हेइनी ठाकुर गुडा गेबे, मोर बयस हेइनी छुआटे गोटे कोन डाकिबी। सेई कथा को ए जो बाल काळु धर्म धन मु संजीवी गोपाल दास रे लेखा जे प्रकृत रे धर्म संचय का धर्म रूपक धन को संचय करिबा। जेमिति एलआईसी आमे रखुचंती किछि 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 पैसा रखिकरी शेष रे मेच्योरिटी पाइला पर किछि पैसा पाउचंती, सेमिति आमे धर्म रूपक धन को संचय करी 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 आमर अंत काल च स्मरण मुक्ता कलेबरम जोटा हमर गीता रे अछि जे आमे धीरे 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 अभ्यास बल रे किछि संचय करी धर्म संचय करी आमर अंत समय जीवा समय आमे ताकू हे संसार नेकरी जीवा। कारण ये शरीर अनित्य, ये शरीर निश्चित भाव रे जोठू आसी जो पंचभूत रु आसी से पंचभूत रे लीन हो जीव, किंतु आत्मा जीवात्मा आमर पर जन्म पाई प्रस्तुत करके रखिबो, जो धर्म टिक आमे संचय कर दिबा ताकू नेकरी जीव। तेणु आमर कर्तव्य होउछि जे राम अनंत, राम गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरु जन मानन ही, जिनके विमल विचार। जे प्रत्येक व्यक्ति रामंक नाम स्मरण करबा उचित, राम नाम धरिबा उचित एवं राम नाम धरिकिरी ए संसार नाबरे बसिकिरे जो भवसागर रे नाबरे बसी आमे पारी हेबाटा उचित। राम नाम मनी दीप धरु जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतरे बाहर हूँ जो चाहसी भजियार। जे राम नाम कृष्ण नाम आकु धरिबा द्वारा
गंगा स्नानर फल आमको मिले। गंगा आमे आमर शास्त्र रे कहिछि जे आमे गंगा स्नान कले आमर जो पाप आमर जो पातक आम देहरे थाए ताहा नष्ट हो जाए। प्रकृत रे गंगा स्नान रे कले आउरी मध्य से बाबद विवेकानंद भी कहले जे गंगा स्नान कले खाली पातक नष्ट हेबनी जे आत्मार पवित्रता दरकार। तेणु आमे कौन करिबा राम नाम धरिबा सहित रामंक भली आमको कर्तव्य करने को पड़े। कारण रामायण एभली एक शास्त्र आमर तीनोटी शास्त्र मनुष्य जीवन भितर तीनोटी शास्त्र आसुची। गोटे आसला प्रथम अवस्था जोटा आमर ब्रह्मचार्य अवस्था से ब्रह्मचार्य अवस्था रे आमको रामायण को साथी करने को पड़िबो। बहुत ज्ञानी माने मत देइछंती जे आमर ए बाल्य अवस्था रे ब्रह्मचार्य अवस्था रे प्रथम ठारू 25 वर्ष पर्यंत आमको रामायण को पाथय करी बंचिबा को पड़िबो। कारण रामायण भितरे पारिवारिक जीवन रे कौन आवश्यकता ताहा अछि। पारिवारिक जीवन रे हमर पिता माता सहित आम किमिति चलिबा बा पिता माता को किभली भाव भक्ति करिबा, तापर भाई सहित किभली संपर्क रखिबा, निज स्त्री सहित किभली संपर्क रखिबा, एटा तार ए जो ब्रह्मचर्य अवस्था से गुरुत्वपूर्ण बोली ज्ञानी माने मत देइछंती। जहा नहिछि बालकाले ताहा कि हबो पाकला बाले। तेणु मनुष्य जीवनर प्रकृतर भित्ति स्थापन हुए ए बाल्यकाल 1 रु 25 वर्ष भितर। तेणु 1 रु 25 वर्ष भितर आमको निहाती रामायण को पाठ करने को पड़िबो। रामायण को साथी करी आमर जीवन को गढ़ा को पड़िबो। आम भविष्य जीवन को संस्कार बाटर नबा को पड़िबो। तापर द्वितीय अवस्था आसिला आमर जतले गृहस्थाश्रम आसिक पहुंचो ब्रह्मचर्य पर गृहस्थाश्रम भीतर को आमे आसिले सेटा होची 25 रु 50। 25 रु 50 भितर आमे कौन करबा ना गीता को पाठ करिया को पड़िबो। गीतार जो उपदेश अछि ताहा जीवन पाई बहुत आवश्यक। तेणु से समय रे गीता आमर 25 रु 50 पर्यंत जोटा कि हूँ आमर गाहस्थ जीवन मध्य अवस्था से अवस्था रे आमको गीता को आश्रा करी तारी धारा रे जीवन धारण करिया को पड़े। तापरे बानप्रस्थ एवं तृतीय अवस्था जोटा आसिक आमर पहुंचुची अवस्था कहवा को गले आपनकर वेदर 4 अवस्था कथा कुआ जायछि। बानप्रस्थ सहित सन्यास जोड़ा जायछि किंतु गीता रे 3टी अवस्था कथा कुआ जायछि। बाल्य अवस्था कुआ जायछि एवं यौवन द्वारा 3टा कथा गीता रे कुआ जायछि। जाहे शेष अवस्था को आमे कोन करबा भागवत शक्ति को नहीं भगवत आराधना करी भगवत धारा रे आमर जीवन को परिचालित करबा को पड़े। आमर गीता रे 3टा जिनिस कुआ जायछि। गोटे होची ज्ञान एवं गोटे होची कर्म एवं गोटे होची भक्ति। मनुष्य जीवन रे 3टी धारा उपरे गीता आलोचना करिछि। किंतु गीता जो 3 धारा आलोचना करिछि आपण खाली ज्ञानी मार्ग रे गले जीवन रे किछि करि परिबेनी। आपण कहबे मु खाली पाठ पढ़ी ज्ञान आहरण करी या द्वारा आपणकर जीवन कौन मूल्य आपण पाई परिबे नाही। कारण ज्ञानर गोटे आउ गोटे जिनिस होउची ज्ञान मनुष्य को बेले बेले मन भितर अहंकार जागृत कर दिए थाए। माने ज्ञानर गोटे मनुष्य को पूर्णांग होगा हेले भगवत प्राप्ति होगा हेले खाली ज्ञान मार्ग संभव नुहे। तेणु गीता कहूँ प्रथम ज्ञान दरकार बुद्धि दरकार किंतु गीता परे सेकेंड आसी जाउची कर्म। ज्ञान को लेकर कर्म कर कर्म को लेकर भक्ति कर। सबुठारु सुंदर उपाय होउची भक्ति।
जोटा एकदम सरल समर्पण भाव किसी नाही सेठिरे तमे से बाटरे भक्ति बाटरे गले भगवान को पाइबा एकदम सहज कहीं ना बहु ज्ञानी जुग 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 तपस्या करिकरी मध्य से माने भगवान को पाई पारे ना किंतु ध्रुव मात्र 6 मास 6 मासे भितर से कृष्ण ना विष्णु को पाइला एवं विष्णु पर बसी पारा तेणु भक्ति मार्गटा हूँ एकदम सहजिया मार्ग एवं से कहुई सबुठारु भागवत जो गोपी मानकर जो समर्पण भाव भगवान सहित जो समर्पण भाव से समर्पण भाव जिते पर्यंत मनुष्य जीवन में न आसी से किसी कर आहरी ज्ञानी मैंने कहते जे आपण ये 3टा जन काटिदेवे कारण ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग एवं आमर कर्म मार्ग ये 3टा जाक जो सबू जाक चलीज तापर जा मनुष्य मुख्य पाइब मुक्त पाइबाटा जो मुक्ति पाइबाटा मुक्ति पाइबाटा कथा नुहे 3टा जाक जो चलीज जमी आम गीता कही सत्व रज तम गुण 3 गुण अतिक्रम कर गुणातीत हेले तेबे जाकर मनुष्य मुख्य पाइब तेणु जो मन आमर जेते दिन पर्यंत ये मुख्य जी प्रकृत में मुक्ति पाइब ता भितर मन भितर भी से मोक्ष आशा कि मुक्ति आशा रहा आवश्यकता नहीं सी ताकू भी अतिक्रम करते गोपी मान भाया जीव तेबे जाकर से मुख्य हो पार कारण गोपी मानकर एवं गोपी गोपाल मानकर खाइबा बसवा शोइबा काम करवा इत्यादि 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 सबु कार्य सबु बेले से कृष्ण को श्रद्धार सहित मन भितर रखुले एवं कार्य कर गीता भी जहाँ कहे सबु काम कर किंतु मते अर्जुन को कहते सबु काम तू कर किंतु मते सांगे नहीं जा एवं मो ऊपर सब जाक समर्पण कर तू चले ताहले जाकि तू तो से जो कर्मर जो बंधन से बंधन आउ ते लगी पार ना तेणु गोपी मैंने से भाव श्रद्धा व्यक्त करुले तेणु भगवान तुलसीदास कहते कली जुग केवल नाम आधार सुमर सुमर नर होती हो पार तेणु तुलसीदास कलम लिखिं ये कली जुग के केवल नाम आधार आमर प्रत्येक युगरे युग अनुसार आमर मुक्तिर मार्ग भगवान भगवत प्राप्तिर मार्ग विभिन्न विभिन्न रही ज्ञान मार्ग रही किए दान मार्ग रही यज्ञ मार्ग रही विभिन्न जुगे विभिन्न प्रकार ये रही धारा रही जोटा को लेकिन कपिल जोटा को करें दत्तात्रेय कले व्यासदेव कले शेष शंकराचार्य कले सबु जुगे धारा अलग अलग से किंतु कली जुगे एकमात्र हूँ तुलसीदास लिखिले काली जुग के केवल नाम आधार सुमर सुमर नर बुद्धि कली जुग एकदम जोटा को कहुए सबुठार भल आम मैंने समस्त पार्टी गोटे हठात पशि जा कली जुग निहाती खराब कली जुग खराब नुहे तुलसीदास लिखे कली जुग सम जुग नहीं जो नर करे विश्वास गाई राम गुनु गण विमल भव तर भी नहीं प्रयास कली जुग सम जुग नहीं तत्क्षणात फल आपण मैंने कली जुगरे कौन किसी न करी खाली जदि भगवान को प्रार्थना करेंगे भगवान को बसिक निरोला बसी आप ये कर प्रार्थना करेंगे ताहले आम भगवान को पाइबा सहज हो कौन कार्य यज्ञ करवा दरकार नहीं तप करवा दरकार नहीं कौन मंदिर को जबार नहीं कौटी की जबार नहीं एमती आमर भागवत उद्धव कहते सकल तीर्थ बद्रिका कारण कौटी की जबार दरकार नहीं केवल ठाकुर नाम धरिक स्मरण कर कली जुगे से तुलसीदास कहते कली जुग केवल नाम आधार कली जुगर महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बा आपण से राम अच्छा से कृष्ण अच्छा उभय ताधे अच्छा किंतु से नाम को स्मरण करने आमको अभ्यास जोग युक्तेन आमको अभ्यास करने को पड़े
आमने समस्ते कहती किसी लोक भी कहती ज्ञानी मैंने मत दिखती जे इटा मो द्वारा संभव नुहे सी कह एटा मोर द्वारा संभव नुहे आम द्वारा कौन संभव आपण आम ओडिया आम हिंदी भाषा जाना आम बर्तमान आम तीर्थ कथा कोई तीर्थ को जाइलु सारा भारत भ्रमण चारिधाम जाइलु दीर्घ 2 मास 2.5 मास आम प्रथम गलु जो तो ये गया गया इलाहाबाद फिलाबाद कौटी आम क्या सहित कथबार्ता कलु धीरे 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 खनि खनि कथा कही गला बद्रीनारायण ठू आरंभ कर द्वारिका ठू आरंभ कर बुली बुलिक 3 मास 4 धाम बुलिक आम घर को आसिलु से मोर अधा हो हिंदी भाषा हो शुणा होगा कहवा अतएव आम हिंदी जानी ना किंतु धीरे 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 कहू 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 हिंदी भाषा को आयत्त कर तेणु आम मैंने जदि चेष्टा करवा धीरे धीरे आम मनटा मन चंचल चंचल ही मन चंचल ही मन पुष्ट प्रमादि बड़ बड़ दृढ़ गीता कही मन सब चंचल मन कौन सी जगह क्या स्थिर रही पार ना मन ये जो इंद्रिय ये वर्तमान अच्छी ये दरकार पड़े फरेन कलिकता ना पड़े अमेरिकार उठीज किंतु ताकू कंट्रोल करने गीता कौन मन को आयत्त करवा पवन को आयत्त करवा मन को हाथ में पवन को आम हाथ में आयत्त कर धरी पार ना तेणु मन को धरी पारे ना किंतु पारिबा केमिति पारिबा ना अभ्यास धीरे धीरे इमिति आम हिंदी भाषा न जानिक हिंदी भाषा धीरे धीरे बुझुंट हिंदी भाषा कहते जहाँ कर इंग्लीश कहते जहाँ जमी धीरे 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 आम अभ्यास करी मनटा को सबुआड़ू आनी इंद्रिय को संयम करी आम जदि से राम नाम उच्चारण करवा से जो रामंकर धारारे जीवन को गढ़ा से जो आदर्श जीवन थिला से आदर्श जीवन जदि आम अतिबाहित करवा ताहले आम जने भल मनीष हो पार कारण रामायण भितर आपणकर सब किछि रही जोटा कि आपण रामंकर वनवास रामंकर विवाहर राम तांको पारिवारिक कथा कहूँ जे दशरथ जेतबेले ये कले तांकर बर देले जे मु बहुत दिन आगु कैकेयी बरटा को रखी 2टा बरटा मागी जे सम अनुसार मागी नेबी से समयटा जिते आसी मंथरा आसिक हुए तो सरस्वती विजय मंथरा सी आसिक पहुँचिक ये कर तुम यही समय बरटा मागी दियो बरटा को सी मागी नेला परे राम चाहिए कौन हो पार ना राम जदि चाहिए आपण कथा राजी मुझे राजा हेबी ना राम थिले ये कि प्रकृत में कहवा गले राम जो लीला से जो चरित्र रही से चरित्र से देखी गोटे पिता सहित पुत्रर संपर्क कौन हवा दरकार एक कथा है ये पिता पुत्र संपर्क कथा द्वितीय आसला कैकेयी एवं राम कैकेयी प्रकृत में राम को खूब भल पाती कैकेयी एते भल पाती जे आपण मैंने जदि प्रकृत में रामायण विषय भितर पशिबे आपण मैंने जानीपारे किंतु आउ गोटे सूत्र से रही जे कैकेयी पशु पक्षी मानकर कथा शुणी पारती पक्षी मान कैकेयी शुणी जदि राम राजा हेबे तांकर बहुत क्षति घटो रामंकर राजा न जदि होती जीवन प्रति विपद अच्छी एक से पक्षीटार शुणुले तेणु से चाहिए राम कौन प्रकार राजा न हो जंगल को चली जाऊ मो पुओ भरत राजा जहाँ सी भी गोटे रामायण गोटे सूचना अच्छी कैकेयी प्रकृत कर्म से ठीक भाव से दोषरू कैकेयी होती निर्दोष तापर आसिला लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न जो चरु आसिक पहुँचला जो चरु टिकक दशरथ आणिक पहुँचले माँ को बांटिक देले पत्नी को बांटिक देले से 3 जन को 3 खंडी चरु देते से चरु 3 खंडरू खंडीए भगवान माया करी कुआ रूप
ହରଣ କରିନେଲେ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ଅଂଶଟାକୁ କୁଆ ନେଇଯାଇଥିଲା ନେଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭଉଣୀ ସେ ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେତେବେଳର ସେ ଯୋଉ ଯା ମାନଙ୍କର ବା ସ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସେଭଳି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ ପବିତ୍ର ଥିଲା ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କେତେ ସ୍ନେହ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତେଣୁ କୌଶଲ୍ୟା ଏବଂ କୈକେୟୀ ଇଏ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଚରୁରୁ ବିବାହ କରିକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇଦେଲେ କାହାକୁ ନା ସୁମିତ୍ରାକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଇଏ ଦିଓଟି ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଚରୁ ଭାଗ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଚରୁ ଭାଗ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ସୁମିତ୍ରା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ନାନୀ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ସିଏ ତୁମର ସେବକ ବା ତମ ପୁଅର ସେବକ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ତା ବି ମଧ୍ୟ ସେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନବାସ ଭିତରେ ନା ଖାଇବା ଅଛି ଯେତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସେ ନ ଖାଇକିରି ରଖିଛନ୍ତି କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡିବ ସେତେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି ଅନିଦ୍ରା ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ସେବା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଭରତ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାଇର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର ସେ ସେଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ନାହିଁ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ କାହିଁକି ନିହାତି ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ମତେ ଡକେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଏତେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ସବୁ ଖେଳରେ ହାରିକିରି ମତେ ଜିତାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଫେରେ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଆପଣ ବାପା ମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ ଡକେଇଥାନ୍ତେ ମାମୁଁ ଘରୁ ତାପରେ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ସେଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ରକମ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତୁ ଏ କଥା ମତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ ଆଉ ତୁ ଯଦି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୁ ମତେ କଣ କେବେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତୁ ରାଜା ହେଲା ପରେ ତୁ ତାପରେ ତ ମତେ ଅଟକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତେଣୁ ଭରତ ଚରିତ୍ର ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାମାୟଣର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୀତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ଏଠି ରାଜଦରବାରରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷକୁ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ସୀତା ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେଇଛନ୍ତି ହୁଏତ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ସରସ୍ୱତୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ମନ୍ଥରା ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାବଣ ନିଧନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାୟା କରିଛନ୍ତି ମାୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଯାହା ରହିଛି ବହୁତ କିଛି ଆମର ଶିଖିବାର ତେଣୁ ରାମାୟଣ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ରାମାୟଣ ଏବଂ ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଦ୍ୟ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟେ ଗୀତା ଶେଷରେ ଭାଗବତ ହଉଛି ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଧାରା ଭଗବତ ଧାରା ଭକ୍ତି ଧାରା ସେ ଭକ୍ତି ଧାରା ହିଁ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଭୁନା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଜୀବାନାଂ ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ ପ୍ରକୃତିଆ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଜୀବାନାଂ ଭୋଗ ଉଚ୍ୟତେ ଏଇଟା ହଉଛି ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ରାମାୟଣ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ଶ୍ଲୋକ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁନା ସହ ସମ୍ପର୍କ ମିଶାଣ କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ମିଶାଣ କାହାର ନା ତୁମେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ମିଳନ ସେ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଧାରା ଯୋଉ ଜୀବ
संपर्क जोगौते जी भगवान को पाइबा लाड़ित जी भगवान निकटतर जावाक जो आत्मा चेष्टित यही हूँ प्रकृति प्रकृति संपर्क आमर तीनोटी हूँ सत्व एवं रज एवं गुण सत्व रज तम ये तीनोटी गुण को लेकर आम प्रकृतिर धारा आमे जदि पूर्व जन्म ये तीनोटी प्रत्येक व्यक्ति ठारे ये तीनोटी गुण अच्छी सत्व गुण अच्छी रज गुण अच्छी तम गुण अच्छी प्रत्येक मनुष्य देहधारी धी ये गुण गुड़िक रही जड़े सत्व गुणी कहले खाता रज गुण ना कहीहबनी प्रत्येक व्यक्ति ठारे रज सत्व अच्छी रज अच्छी तम अच्छी जिते बड़े मनुष्य देहरे रज एवं वृद्धि घटे सेतबेले सत्वगुण दबी जाए सत्वगुण हारी जाए और सत्वगुण जो हारी जाए मनुष्य प्रवृत्ति को मार्ग सत्वगुण बढ़ी जाए रजगुण एवं तम गुण ये दीटा जन गुण जो हारी जाए सत्वगुण अधिकारी जाए अधिकारी भाव भगवान रामायण भी कहुई भगवान कहते सत्व गुणर अधिकारी हेले आमको 26टा कथा राम से कथा कहते अवश्य मुहूर्त आलोचना करी आम संयमी हवा शांति रहा परोपकार करवा न्याय पथरे चलवा यो जिनस गुड़ाक आम प्रत्येक दैवी गुण जो 26टा अच्छी से 26टा गुण कथा राम भगवान राम कहते तेणु से गुण जो आम भूषित हो तेणु आमर सत्व गुण बढ़ किंतु सत्व गुण भी आम जब आगे जा तथा आम मुक्ति पाइपर ना भगवान कहते गुण आज्ञा गुण आज्ञा तीन गुणर अतिक्रम आम कले गुणातीत हेले जाकरी मोक्ष पाइबा मुक्ति पाइबा तापर भगवान कहते दंड मूल फल स्मृति आती दिए राम कहानी प्रभु खाए 12 बखानी जितेबले भगवान जंगल को जाइछंती जंगल को जाई सारला परे पहुंची सारला परे सबरी कथा सबरी चरित्र भगवान कारण हनुमान हनुमान तो श्रेष्ठ भक्त हनुमान प्रभुंकर नहीं किंतु सबरी भी प्रभुंकर एक भक्त आश्रम थिला सबरी हूँ कन्या तार बह कौन कले किसी पशु बध करके घरे रखी से पचारि माँ को माँ ये जो जीव गुड़िक कहीं सब आसी ना ये काली तोर बाघर हम बाघर एगुड़िक हणाइबे एगुड़िक रंधा हे लोक मैंने खाइबे तेणु सबरी मन राजकुमारी मन में गोटे प्रतिक्रिया सृष्टि जंगल चली जंगल को चली कौन ना मातम ऋषि आश्रम सफा करती जाल जोगाती किए काम तार आश्रम से कहते ते किसी दिन अपेक्षा करने को पड़ो यही रास्ता जिते प्रभु राम लक्ष्मण ये बाटे जीवे से बेले तू सेवा करू एवं मुक्ति पाइबू सबरी पाखे आसिक पहुंची राम लक्ष्मण पहुंची बहुत दिन तार जो अभिलाष भक्तर अभिलाष जानी पहुंची गोटे
ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶରଣଂ ଏ ନବଦା ଭକ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଥମ କରିକି ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ ଯୋଉଟା ହଉଛି କାନରେ ଶୁଣିବା ଏଇ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ଆମର ରହିଛି ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ତାକୁ ଶ୍ରବଣ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଥା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସମୟ ଦେଖିବେ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍ ଦେଖି ସମୟ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଦେଖିବେ ସର୍ଟ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା ହେଲେ 8ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମୁଁ ତ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ସେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ସେ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରୁ ମାତ୍ର 9ଟି ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶୁଣିବା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ହୁଏ ମୁଁ ଏକ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବକ୍ତା ତେଣୁ ଯାହା ମୁଁ ଯେତିକି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି କାରଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହୁନାହିଁ କାରଣ ଆମର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରୁ ମନଟା ପଳେଇ ଆସିକିରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ କୀର୍ତ୍ତନଟେ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ମୁଖ୍ୟ ତାପରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ କରିବା ହେଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାନସ ଧ୍ୟାନ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବସିକିରି ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ସବୁଆଡୁ ମନକୁ ଆଣିକିରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମରଣ କରିବା ଆମ ମାନସ ଯୋଗଟା କୁହାଯାଏ ମାନସ ଭକ୍ତି ମାନସ ଯୋଗ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଠାଇ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କାମଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଦୈନିକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ସେଥିରେ ସମୟ ଦେବା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫୁଲ ଟିକେ ଆଣିବା କି ତୋରଣ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ପୂଜା କରିବା ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ତାପରେ ନରରୂପ ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା ନରରୂପ ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଆମେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନଦି ପରମ କାରଣ ନେଇକିରି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ କୀଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବଡ ହାତୀ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ବିଶେଷ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ତାପରେ ବନ୍ଦନା ଠାକୁର ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବନ୍ଦନାର ଅର୍ଥ ଦିଟା ହବ ଗୋଟେ ହଉଛି ବନ୍ଦେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ବନ୍ଦନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତାପରେ ଦାସ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମେ କେହି ନୁହଁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମାଲିକ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାକର ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଦାସ ସିଏ ଆମକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି ଜଣେ ଘରେ ଗୋଟେ ଚାକର ଆମର ଅଛି ଚାକର ନିଜର ମନୋଭୂତି କିଛି ମନର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଧାରା କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ଦାସ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାସ ହେଇଯିବା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାଲିକ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କର ଚାକର ବା ସେବକ ତେଣୁ ଏଇ ଧାରାଟା ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଆସିବ ନାହିଁ ତାପରେ ସଖ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ଆମେ ମାତା ପିତା ବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟା ମହୋଦୟ ଆମେ ଯେମିତି ସଖା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କଟା ରହିଛି ସେଇଭଳି ସୁଦାମା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏମିତି ସଖ୍ୟ ଭାବରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ମାତା ବନ୍ଧୁ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ସଖା ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ତାପରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ
ଆମର ଆମର ଯାହା ରହିଛି ଗୀତାରେ ଯେମିତି କହିଛି ତୁମ ଶରଣ ସଭା ଶେଷରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଏବଂ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର ଯାହା ରହିଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଧର୍ମ ଆମେ ସବୁ ରହିଛି ସବୁ ଧର୍ମ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶରଣ ଆସିଗଲେ ଆମର ନବଦା ଭକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ତାପରେ ଏଠି ବହୁତ କଥା ରହିଛି ଯେ ଆଉ ସବୁ କଥା ତ ଆଲୋଚନା ତ ଆରମ୍ଭ ରାମାୟଣ ସାତଖଣ୍ଡ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ବହୁତ ସିଏ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର କୃତ ରାମାୟଣ ସେ ରାମାୟଣ ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଉପଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଟା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରାମାୟଣକୁ ରାମାୟଣ ଧାରାରେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯେଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଠନ କରିକି ତାଙ୍କ ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ଜାଣିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯାହା ହେଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ସତରେ ସେଇ ଭାବନାର ଅତୀତକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କଲେ ଭଗବତ ଗୀତା ରାମଚରିତ ମାନସ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଲୁ ଜଡି ରହିଲୁ ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଥେୟ କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି କରିବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସମୟ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ ଏବେ ବିଷ୍ଣୁ ସାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରି ଭଗବାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ତରଫରୁ ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି କି ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ज्योति मैडम ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବିଷ୍ଣୁ ସାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆଜିର ସଭାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବେ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ ସାର୍